كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونية به أجدى من كل داء ونوره دانين لقلبي عند جلي وحيرتي فيا ربي متعني بسر حروفه وناور به قلبي وسمع ومقلتي وصل وسلم يا إلهي على النبي وآل وأصحاب بهم نلت بغيتي كلام قديم لا يمل سماعه تنزه عن قول وفعل ونية به أشتفي من كل داء ونوره دليل لقلبي عند جني وحيرتي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pegang aja lah biar enak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Qala al-musannif nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku fasal. Wa yustahabbu lan den sunahaken idza marra tatkadane lewat sapa qori bi ayati rahmatin kelawan ayat rahmat wa yustahabbu disunahkan idza marra apabila seorang qori melewati bi ayati rahmah ayat yang menerangkan tentang rahmat Allah. Apa yang disunahkan? Opo ayas ala yen to nyuwun sapa qori Allah Ta'ala ing Allah Ta'ala
min fadlihi saking kanugrahane Allah Ta'ala. Ayyas Allah Ta'ala, memohon kepada Allah Ta'ala, min fadlihi, dari anugerahnya. Jadi disunahkan apabila kita membaca ayat Quran, kemudian di sana menjelaskan, menerangkan tentang rahmat-rahmat Allah, kita meminta kepada Allah rahmat Allah. Apa bacaannya? Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Di antaranya, kan ayat yang menjelaskan tentang rahmat dalam Al-Quran banyak ya. Nikmat-nikmat Allah, rahmat Allah, baik berupa kenikmatan maupun pengampunan dosa di Quran itu banyak. Nah, kita disunahkan sana membaca, memohon kepada Allah, mohon rahmatnya Allah. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbighfir, Rabbi, ya Allah yang telah menciptakan aku, yang telah mengatur aku. Ighfir, ampunilah aku. Warham, kasihanilah aku. Wa anta khairur rahimin, engkau adalah sebaik-baik yang maha penyayang. Jadi supaya tahu itu ayat menjelaskan tentang rahmat, tentunya kita itu tahu artinya, di antaranya. Wa idza marra, lan tatkalane lewat sapa qari bi ayati adzabin, kelawan ayat siksa. Apa ayasta'idza, yen to nyuwun pangreksa sapa qari, billahi, kelawan Allah, minasyarri, saking ala, au minal adzabi, utawa saking siksa. Wa idza marra, apabila seorang qari atau seorang pembaca Quran lagi membaca Quran kok melewati bi ayati adzabin, ayat yang menjelaskan tentang siksa, ayasta'idza billah, maka hendaklah dia memohon perlindungan kepada Allah, minasyarri, dari keburukan, au minal adzab, atau dari siksa Allah. Fa yu'adzibuhu Allahul adzabal akbar, Rabbi a'idni min adzabik, contohnya ya. Atau contoh lagi, Rabbi inni a'udzubika minal adzab, juga bisa ya. Intinya apabila kita membaca Al-Quran lewati ayat-ayat yang menjelaskan tentang siksaan Allah, di sana yustahab, disunahkan untuk memohon perlindungan kepada Allah supaya kita tidak kena azab atau siksa. Au yaqula, utawa ngucap sapa qari, Allahumma inni as'alukal afiyah, au as'alukal mu'afata min kulli makruh, au nahwa dzalika. Au yaqula, ta ngucap sapa qari, Allahumma, du Gusti Allah, inni setuhni ingsun iku as'aluka, nyuwun sapa ingsun, ka ing panjenengan, al afiyah, ing selamat. Allahumma, ya Allah, inni sesungguhnya aku, as'aluka, aku memohon kepada Engkau ya Allah, al-afiyah, mohon selamat. Au as'alukal mu'afah, to
ya Allah as'aluka nyun sapa ingsun ka ing sira al muafah ing selamat min kulli makruh saking saben-saben makruh yang ingkang boten dipun senengi ya, yang tidak disenangi. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepada Engkau selamat dari hal-hal yang tidak disenangi. Au nahwa dzalika utawa sepadane doa iki atau doa-doa yang lain yang mirip, yang intinya mohon perlindungan dari siksaan. Nah, tentunya tahu ayat itu tentang rahmat atau tentang siksa. Nah, ini penting kita tahu artinya. Bisa tahu artinya bagaimana caranya, sedangkan kita masih seperti ini keadaannya. Nah, itu dilihat apa namanya. Sekarang sudah banyak Al-Quran terjemah itu ya. Wa idza marra bi ayati tanzihin lillahi ta'ala nazzaha wa idza marra lan tatkalane lewat sapa qari bi ayati tanzihin kelawan ayat tanzih, ayat membersihaken lillahi ta'ala ing Allah ta'ala nazzaha maka bersihaken sapa qari faqala maka ngucap sapa qari subhanahu wa ta'ala au tabaraka wa ta'ala au jallat 'azamatu rabbuna. Jadi apabila seorang qari membaca ayat-ayat yang menjelaskan tentang membersihkan Allah dari hal-hal yang tidak pantas, maka kita juga ikut membersihkannya. Contoh apa? Sabbihisma rabbikal a'la. Nah, kita baca subhana rabbiyal a'la. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Bisa juga dibaca, bisa jawabannya tabaraka wa ta'ala au jallat 'azamatu rabbina. Termasuk ini ucapan-ucapan yang membersihkan Allah dari segala kekurangan. Subhanahu wa ta'ala, Maha suci Allah, Maha luhur Allah, wa tabaraka wa ta'ala, Maha berkah Allah, wa ta'ala Maha tinggi Allah, au jallat agung, azamatu rabbina kebesaran Tuhan kami. Intinya bacaan ini adalah bacaan-bacaan yang membersihkan Allah dari segala kekurangan. Sabbihisma rabbikal a'la, sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Nah, kita langsung subhana rabbiyal a'la. Sunnah ya, hukumnya sunnah. Subhana Rabbi, maha suci Tuhanku, al-a'la yang maha tinggi. Disuruh baca tasbih, kita langsung respon ya. Sabbihisma rabbikal a'la. Kita langsung jawab subhana rabbiyal a'la. Sabbih, sucikanlah isma rabbika, nama Tuhanmu, al-a'la yang maha tinggi. Nah, kita langsung respon subhana rabbiyal a'la, maha suci Tuhanku yang maha tinggi. Faqad sahha an Huzaifah bin al-Yamani
tidak dibaca Huzaifati karena namanya isim ghairu munsharif. Faqad suha mongko teman-teman wis suhah an Huzaifata saking sahabat Huzaifah bin Yaman bin al-Yaman bil Yaman ya, radhiyallahu anhuma, radhiya muga-muga ridhani Allah subhanahu anhuma saking Huzaifah bin Yaman. Qala dawuh sapa Huzaifah, sahabat Huzaifah ini, shallaitu salat ingsun ma'an nabi ing dalam sertane Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam moga-moga paling rahmat Allah subhanahu Allah alaihi ngatasi jeung Nabi wasallaman lan keselamatan. Dzata lailah ing dalam siji mangsa bengi. Shallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam. Shallaitu aku salat ma'an nabi bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam zata lailah pada suatu malam. Jadi sahabat Huzaifah ini salat bersama Nabi pada suatu malam. Pada suatu malam sahabat Huzaifah salat bersama Nabi. Masih enaknya ya. Faftataha mengko miwiti sapa jeung Nabi Al-Baqarah ing surat Baqarah. Bayangkan sendiri surat Al-Baqarah itu berapa ya? Panjang gitu ya. Faqultu mengucap ingsun, yarka'u bakal ruku sapa jeung Nabi indal mi'ah ing dalam sandingi 100 ayat. Jadi pada suatu hari sahabat Huzaifah salat bersama Nabi yang dibaca surat Al-Baqarah. Fakultu berarti saya siapa ini sahabat Huzaifah. Tentu berkata dalam hatinya ya, yarka'u indal mi'ah, yarka'u Nabi akan ruku indal mi'ah ketika 100 ayat. Di dalam hatinya sahabat Huzaifah, tentu Nabi nanti kalau sudah sampai 100 ayat Nabi akan ruku. Ternyata tidak. Summa madha mongko nuri terus sapa Kanjeng Nabi. Terus rampung ya. Surat Al-Baqarah berapa juz itu? Hampir 2,5 nah itu. Ya Allah. Fakultu mongko ngucap sapa ingsun. Yusolli salat sapa Kanjeng Nabi biha kelan surat Baqarah fi raqatin ing dalam sa'rakaat. Fakultu maka kemudian aku berkata, yusolli biha Nabi akan salat dengan surat Al-Baqarah tadi fi raqaah dalam 1 rakaat. Jadi kata sahabat Huzaifah dalam hatinya tentu nanti Nabi kalau sudah selesai Nabi akan membaca surat Al-Baqarah ini dalam 1 rakaat. Tentu sudah selesai ya nanti ruku. Famado mongko terus apa Kanjeng Nabi. Ternyata tidak. Selesai Nabi membaca surah Al-Baqarah, Nabi melanjutkan membaca surah An-Nisa. An-Nisa panjang apa pendek? Kira-kira ini imamnya seperti itu teler enggak? Al-Baqarah kemudian An-Nisa.
Tsumma ftataha mongko miwiti sapa jeung Nabi An-Nisa ing surat Nisa. Faqara'a mongko maca sapa jeung Nabi ha ing surat An-Nisa. Famadha nyata ketika Nabi sudah selesai membaca surat Al-Baqarah, Nabi terus membaca summa ftataha bin Nisa. Nabi melanjutkan dengan membaca surat An-Nisa. Faqara'aha, Nabi membaca surah An-Nisa. Faqultu mongko ngucap sapa ingsun, yarka'u bakal ruku sapa Kanjeng Nabi biha kelawan surah Nisa, surah An-Nisa ya. Kemudian sahabat Huzaifah batin ini dalam hatinya, oh nanti ini kan surat Al-Baqarah sudah selesai, surat An-Nisa sudah selesai, nah nanti tentu nanti Nabi akan ruku, selesai surat An-Nisa Nabi akan ruku. Nyata tidak ini ya, masih dilanjutkan, ada summanya ini. Tsumma ftataha mongko miwiti sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Imran ing surat Ali Imran. Faqara'aha mongko maca sapa jeung Nabi atau Rasulullah ya ha ing surah Ali Imran. Yaqra'u halimata sapa Rasulullah mutarassilan hale ceto arang-arang. Mutarassilan hale ceto arang-arang. Ternyata tidak sumabtataha selesai membaca surat An-Nisa, Nabi melanjutkan membaca Ala Imran, surat Ali Imran. Ali Imran panjang pendek? Panjang ya Allah. Ada yang pernah ini kan sudah hafal 15 juz, 10 juz. Ada yang pernah sholat satu berdiri Al-Baqarah aja. Ada yang? Al-Baqarah saja. Itulah Nabi kita ya. Al-Baqarah, kemudian baca surat An-Nisa, kemudian Ala Imran. Oh mungkin bacanya cepat itu. Tidak. Faqara'aha, Nabi membaca surat An-Nisa yaqra'aha mutarassilan. Yaqra'u mutarassilan. Nabi membacanya dengan mutarassilan, dengan pelan-pelan. Ceto, jelas. Ya. Jelas sekali, bukan enggak, jelas ya. Jelas pelan ya, bukan cepat. Idza marra bi ayatin, idza marra tatkalane lewat sapa jeung Nabi biha kelawan ayat fiha kang ikut tetep ing dalam ayat tasbihun utawi tasbih sabbaha mengko maca tasbih sapa jeung Nabi. Idza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbaha. Idza marra apabila Nabi melewati bi ayatin sebuah ayat fiha yang mana di dalam ayat itu tasbihun ada mengandung tasbih pensucian kepada Allah, sabbaha maka Nabi membaca tasbih. Nah ini dalilnya ya. Apabila kita melewati ayat yang menjelaskan tentang pensucian kepada Allah, tasbih. Karena dilakukan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa idza marra lan tantat kalani lewat sapa Rasulullah
bisualin kelawan nyuwun marang Allah, sa'ala maka nyuwun sapa Rasulullah, bukan Kanjeng Nabi ya. Kasih tahu halamannya yang baru datang. Wa idza marra, apabila Nabi melewati bisualin, ayat yang menjelaskan memohon kepada Allah, sa'ala maka Nabi memohon kepada Allah. Wa idza marra, lan tatkala lewat sapa Rasulullah bita'awudin kelawan nyuwun pangreksa, ta'awwada maka nyuwun pangreksa sapa Rasulullah. Wa idza marra, dan apabila Nabi melewati bita'awudin, ayat yang intinya memohon perlindungan kepada Allah, ta'awwada maka Nabi memohon perlindungan kepada Allah. Rawahu Muslimun fi sahihihi, rawa nyeritakan hu ing hadis Muslimun sapa Imam Muslim fi sahihihi ing dalam kitab Sahih Imam Muslim. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya. Wa kanat lan ono apa suratun nisa'i, surah nisa, fi dzalikal waqti ing dalam mengkono mangsa, iku mutaqaddimah dingini ala Ali Imran ing atase surah Ali Imran. Wa kanat suratun nisa, wa kanat ada suratun nisa, surat nisa, fi dzalika pada waktu, fi dzalikal waqti pada waktu itu, mutaqaddimah didahulukan, ala Ali Imran di atas surah Ali Imran. Jadi duluan surat Nisa yang dibaca Nabi, baru kemudian Ali Imran saat itu ya. Bayangkan saja sholat seperti itu, Al-Baqarah, An-Nisa, kemudian Ali Imran. Mudah-mudahan kita bisa meniru Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada tahun nanti kita bisa sholat, siapa tahu ya, bisa sholat 1 rakaat surah Al-Baqarah. Allahumma amin. Tapi jangan ngimami, kalau ngimami nanti dimarahi makmum. Dan kecuali makmumnya yang sudah siap sudah ACC ya. Nanti saya sholat baca surat Al-Baqarah gimana? Siap? Nah, apa itu. Kalau di kampung ya udah bar sholat jadi paido, atau mungkin makmumnya sudah Qala ashabuna dawuh sapa pira ulama mazhab kita. Mazhabnya Imam Nawawi yang ngarang kitab ini, beliau ikut mazhabnya Imam Syafi'i. Qala ashabuna rahimahullahu ta'ala. Ini Imam Nawawi yang Timur Tengah. Imam Nawawi kan ada Imam Nawawi yang di Banten, yang ngarang kitab Safinah, kitab Sulam Taufik, itu yang dari Banten. Nah, ini yang memang Timur Tengah ya, Arab. Karangannya juga banyak, dari kitab Riyadhus Shalihin juga karangannya Imam Nawawi ya. Qala ashabuna, berkata Imam Nawawi, qala ashabuna dawuh, atau berkata ulama-ulama mazhab kita, itu mazhab Imam yang ikut mazhab Imam Syafi'i ya, rahimahumullahu ta'ala, rahimah muga-muga melasi hum ing ashabuna Allahu ta'ala, sapa Allah ta'ala, semoga Allah merahmati kepada mereka semua. Allahumma amin. Wa yustahabbu lan dan sunnahake apa hadza su'alu iki penyuwun,
wal isti'adzah lan isti'adzah. Isti'adzah apa tadi? Memohon perlindungan. Pakai bahasa Indonesia bagaimana ya? Tidak apa-apa, namanya mohon, yang penting di luar sholat namanya ada ayat menerangkan tentang azab. Oh, ya Allah, semoga saya berlindung kepadamu ya Allah, tidak kena azab ya Allah. Ya tidak apa-apa ya. Namanya memohon kepada Allah. Bahasa Jawa bisa, bahasa Indonesia bisa. Tentu yang bagus bahasa Arab. Yang di luar sholat maksudnya ya. Wat tasbih dan tasbih. Likulli qari'in marang saben-saben wong kang maca. Jadi memohon kepada Allah, memohon perlindungan, wa tasbih, mensucikan Allah, ini yustahab, disunahkan bagi setiap pembaca Quran, bagi setiap qari. Sawaun yen to ana sapa qari iku kana fis shalah, tetep ing dalam salat, au kharijan atau ing ana ing jaba anha saking salat. Jadi sawaun kana fi shalah, sama saja baik ketika di dalam salat au kharijan anha atau di luar salat. Dalam salat disunahkan, di luar salat juga disunahkan membaca tasbih, mohon perlindungan ya. Qalu dawuh sapa ulama, wa yustahabbu lan den sunahaken apa dzalika mengkono-mengkono soal apa tadi? Permohonan ya. Isti'adzah, mohon perlindungan pada Allah. Tasbih, pensucian kepada Allah. Fi salatil imam, yang dalam salate imam. Wal ma'mum lan ma'mum. Wal munfarid lan wong kang salat ijen. Jadi kesunahan ini berlaku, yustahabu dzalika, kesunahan ini berlaku fi sholatil imam, baik bagi imam, wal ma'mum, bagi ma'mum, wal munfarid, maupun orang yang salat sendirian. Allahu akbar, subhisma rabbikal a'la, kita subhana rabbil a'la, alaihissallahu bi ahkamil hakimin, alais apa? Thumma radadnahu asfala safilin wattini wazzaitun wa turi sin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin illa alladhina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaihissallahu bi ahkamil hakimin bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Baik bagi imam, bagi ma'mum juga disunahkan membaca seperti itu. Baik bagi orang yang sholat sendirian. Subhisma rabbikal a'la, subhana rabbiyal a'la. Imam, ma'mum disunahkan juga membaca itu, maupun orang yang sholat sendirian. Li'annahu karena setuhni dzalik iku du'aun du'a. Pastawau mongko podo sapa imam, ma'mum lan munfarid fihi ing dalam zalik kat ta'mim koyok maca amin.
aqibal Fatihah, aqibal Fatihati ing dalam ngiring-ngiringi Fatihah. Li'annahu du'aun, karena sesungguhnya itu semua merupakan doa. Fastawau fihi, maka sama, fastawau maka sama kedudukannya bagi imam, bagi makmum maupun yang munfarid yang sendirian, fihi pada yang demikian itu. Kat ta'mim seperti membaca amin aqibal Fatihah, setelah Fatihah. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Imam, makmum disunahkan membaca amin. Sama juga dengan yang lain itu ya, bacaan-bacaan yang lain. Wa hadza utawi iki perkara alladzi dzakarna, alladzi dzakar kang nuturna sapa ingsun hu ing alladzi min istihbabis su'al, bayane kesunahan soal. Soal apa tadi? Memohon ya. Wal isti'adah lan isti'adah. Huwa hada iku madhhabus Syafi'i radhiyallahu an, madhhab Imam Syafi'i radhiyallahu an, wa jamaahiril ulama lan akeh-akeh para ulama rahimahullah, rahimah muga-muga melasihum ing para ulama Allah sapa Allah. Wa madhhabus Syafi'i radhiyallahu an. Nah, ini kesunahan membaca isti'adah, memohon, mensucikan ketika setiap melewati ayat-ayat yang menjelaskan tentang itu. Ini adalah mazhabnya Imam Syafi'i. Wa jamaahiril ulama, juga mazhabnya jumhur ulama, sebagian besar kelompok para ulama rahimahullah, semoga Allah merahmati mereka. Qala Abu Hanifah, qala dawuh sapa Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, rahimah muga-muga melasihu ing Abu Hanifah Allah subhanahu wa ta'ala. Wala yustahabbu, ora den sunhaken apa dzalika mengkono-mengkono soal isti'adah, bal yukrahu, balik makruh soal isti'adah fis shalah ing dalam salat. Qala Abu Hanifah, berkata Imam Abu Hanifah rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan wala yustahabbu dzalika, memohon terus membaca tasbih, mohon perlindungan ketika baca Quran. Ini kata beliau wala yustahabbu dzalika, tidak disunahkan. Bal yukrahu fi shalah, bahkan hukumnya makruh di dalam salat. Waswabu, tawi kang bener iku qaulul jamahiri, dauhe akeh-akeh para ulama, lima krono barang qaddamna kang dinginaken ingsun hu ing ma. Nah, waswabu yang benar, qaulul jamahir adalah pendapatnya para ulama, para jumhur ulama ya. Lima qaddamnahu, sebagaimana keterangan yang telah aku kemukakan di depan. Yaitu Nabi ketika melewati ayat yang menerangkan tentang pensucian kepada Allah, Nabi membaca tasbih. Jadi
Imam Nawawi menggarisbawahi yang benar adalah bahwasanya disunahkan baik di dalam sholat maupun di luar sholat ketika kita membaca ayat-ayat Quran yang menjelaskan tentang pensucian kepada Allah, tentang azab, kemudian kita mohon perlindungan kepada Allah di sana, ini hukumnya sunnah baik dalam sholat maupun di luar sholat. Wallahu a'lam. Demikian. Ini kalau dilanjuti, ini pasal yang kedua ini agak panjang, jadi cukup satu pasal aja pada kesempatan hari ini. Ya Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.